Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Pasteur et Thème, lequel se fait l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur a pambola moko na biso. Amen. Que le Seigneur a pambola moko na biso. Ipambole za la kasue. Bawele la kango mbangu. Iyo baraka banaifiaka banaichikaka mbio kabisa. Parce que le Seigneur a sangisi biso na pokwa oyo ezali pamba te. Juu wa milele anatukusanya jioni ya leo ayuko kwa bure. Ezali pour que apambola biso. Inakuya juu atubariki à travers la parole. Kupitia neno lake. Parce que c'est la parole qui bénit. Juu ni neno iko na bariki. C'est la parole qui sanctifie. Inakuya ni neno inatakasa. Si vous avez cette parole, kama mnakuya na hiyo neno, cette parole nakati nango nyonso ezali. Na hiyo ndani ya neno mnakuya yote. Ekokokisa bosenga ya mitema na bino. Itatimiza hiyo inakuya mashaka ya mioyo yenu. Parce que cette parole c'est Jésus. Juu hiyo neno inakuya ni Yesu. Oh Jésus c'est la lumière. Japo Yesu inakuya ni nuru. Oh yeshasaka ba difficulté nyonso qui est les ténèbres. Inafukushaka mambo yote ya nguvu inakuya giza. Amen. Amen. OK, tozui écriture na biso na 2 Rois chapitre 4. Tunabeba andiko yetu Wafalme wa pili sura 4. Tozui à partir ya verset nango 18. Tunabeba kwanza pa mstari ya 18. No bandana 17 à 18. Tunaanza 17 pia pa 18. Cette femme devint enceinte. Huyo mwanamke akachukua mimba. Et elle enfanta un fils. Na akazala mwana. À la même époque l'année suivante. Wakati moja mwaka comme Élisée lui avait dit. Sa vile Elisha alimwambia. L'enfant grandit. Na mwana akakomala. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Na siku moja mwana akaenda kukutana na baba yake kule kwa wavunaji. Tozui Genèse chapitre nango 2. Tunabeba Mwanzo sura ya pili. Tozui verset 7. Tunabeba mstari ya 7. Kino na verset nango 8. Fika paka ku mstari ya 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Wa milele Mungu akatunga mtu kupitia mavumbi ya udongo. Il souffla dans ses narines. Na akapumua ndani ya pua lake. Un souffle de vie. Pumzi ya uzima. Et l'homme devint un être vivant. Na mtu anakuya. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Kisha wa milele Mungu akaotesha bustani mu Edeni ngambo ya. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Na akaweka mtu ule alitunga. Tobondeli. Tunaomba. Seigneur Dieu de grâce, te remercie yo pour zali nzambe malam. Merci ndenge osangisi biso na pokwa oyo ndenge so so moi ça sangisa bana na sena mapapu na ye. Merci pour eto membisu likola mesa oche biloko mibale li papembe pe vinyo li papembe suni nzoto na vinyo makila to lia suni to mela makila to so abomoi to telemeli ngwanyo so satana pambola makomi to tukotanga pesa biso bososoli ya makomi oyo pe boyoki malamu to bondeli boy na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. To pesa église mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tozali kokoba na marche na biso sur la résurrection
ya fils ya femme ya Sinamite. Tunaendelea njuu ya kishina yetu inasemezea njuu ya ufufuko ya mwanamke Msunami. Na banzi ete à partir ya dimanche to bana déjà ko expliquer cet enfant comme Adam. Ninawajia tangu siku ya Jumaa tulianza kufasiria huyo mwana kama Adama. To expliquer ki ete mwasi oyo abota ki mwana oyo na Élisée. Tulifasiria kusema huyo mwanamke alizala huyo mwana na Elisha. To expliquer ki ete Élisée c'est l'Éternel lui-même. Tulifasiria kusema Elisha inakuwa wa milele peke yake. La femme c'est la terre. Na mwanamke anakuwa udongo. Voilà pourquoi Nzambe azwaki Nzambe azwaki mabele oyo esangana ki na mai pona ko former nango mutu. Ndio kwa maana Mungu alibeba ye vumbi na changana na maji ndio kutunga mutu. To expliquer ki ete na Genèse chapitre 2. Tulifasiria kusema mwanzo sura ya pili. La vapeur ebimi na mabele et arroser la surface de la terre. Kulikuwa vukuto moya toka pa budongo moja hivi inaenda kumjimimia. To expliquer ki ete mabele oyo Adam ba forma ki nango epolaki na ezaki mabele epolai na mai. Tulisema hiyo udongo ilifanywa na Adam ilikuwa ni hiyo udongo ililobanishwa na mai. C'est-à-dire mabele nyonso toute na surface de la terre epolaki na mai wana. Ni kusema mafazi yote ya bulongo ilimimiwa na ile maji. Ezaka mabele oyo ezwa maki pona ko former nango Adam. Ni kusema ile ala udongo yote ililobana ni paka ile udongo ya kufanywa na Adam ndio ilipata maji. Et to lobaki mwa makambo ebele mwa tozonga kuna ezesute parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Na tulisema mambo ya mingi hatuna na wakati kurudia tena kule njoo tunakuwa na bintu mingi ya kusema siku ya leo. Touti kotanga na Genèse chapitre 2 verset 7. Tunatokea kusoma mwanzo ya pili sura mstari 7. Écriture zoloba ete Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Andiko kunasema Mungu akatunga mtu kwa mavumbi ya pa udongo. Ça veut dire Dieu a vu mtu a formé. Ni kusema Mungu anabeba mtu anamutunga. Et tango asisi ko formé wakati akaisha kumutunga a soufflé likolo na ye akapumua ndani yake et a commis un être vivant. Na anakuya mtu mwenye uhai. Et après l'écriture dit que Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient. Kisha andiko inasema Mungu akaotesha bustani mu Edeni kule mashariki. Azui mtu oyo a forma qui est à côté na kati. Anabeba huyo mtu alimutunga akamungisha ndani. Parce que tolobaka la fois passée était mabele o ba forma ki nango Adam ezaki ya Eden était. Tulisema hiyo udongo alimutunga na Adam aina budongo ya Edeni. Adam ba forma ilibanda ya Eden. Adam alimutunga nje ya bustani. Après bake ko côté na Eden. Kisha aenda kumungisha mu bustani ya Edeni. Et le jardin est poussa quitter ba nzete ba nini poussé. Na bustani haikuoteshe miti na ota inakumala, mais on l'avait planté ça. Bari otesha hiyo. Ça dit Nzambe azwaki yango quelque part a planté. Mungu anafazi moja hivi anaotesha. Voilà nesika tokosala moi démarche na biso ya mkona lelo. Njo fazi tafanya kutembea kwetu siku ya leo. Tolobaki ete Adam azali le premier né de toute la création. Tulisema Adam anakuya mzaliwa wa kwanza ya umbile mzima. Ça dit Adam nde azalaki comme le premier né. Adam ndio kama mzaliwa wa kwanza. Parce que tolobaki ete le premier né nde bapesa kaye l'héritage. Tulisema ni mzaliwa wa kwanza ndio anamkabulaka uriti. Donc tango Nzamba bimisi Adam na mabele. Wakati Mungu anamtosha Adam mu bulongo. Parce que a faire choisir ye parmi ses frères. Anamuchakula kati ya wandugu. Parce que ndesika oyo nyonso bonganga ebandaki wana kibonganga. Njo kule fasi ufumu ilazaka. Parce que mutu akoki ko banda kisazodoste il faut pas bimisi parmi ses frères. Njo kule ufumu ile ukuani ilianzia mtu soki ba choisir ye parmi ses frères. Ni unatoka kati ya bandugu yake. Ne ba ko wendre ye. Njo watampagala mafuta. Desima ba pesi responsabilité. Njo kule watamkaburia madaraka. Et nous disons que Adam ba choisissa qui est parmi ses frères. Tulisema Adam balimchagua kati ya wandugu yake. Et l'Éternel a formé ye. Na Mungu akamutunga. Et aye ko souffler likolo na ye. Anakuwa kupumua ndani yake. Wana tozana nuko kenango na sens ya rapidité. Ile kintu tunaenda nayo mkukimbia. Donc ça veut dire Adam ici. Ni kusema Adam okoki ko koma responsable ya jardin te soki nanu ba wendre yote. Hawezi kuya msimamizi wa bustani kama aupakaliwa mafuta. Parce que le jardin est par la rapé femme et le rapé moisi. Juu bustani inasemezeaka kama mwanamke. Parce que Adam avait perdu le jardin. Adam alipotesha bustani. Mais tango Christ azoya, wakati Kristo anakuya, c'est Christ après la mort et la résurrection. Ni kisha kufa kwake na kufufuka
kufa kwake bamonaki ye comme les jardiniers. balimona kama ule mulimaji. C'est-à-dire c'est par Christ nde le jardin qui était perdu a été Ni récupéré. kupitia Kristo ile bustani tulipotesha na tulikomboa. Oh wana tochango entre parenthèses parce que tokosala pe démarche na biso okoma wana. Ile kintu tunaweka mkato ndio tutatembea kule fasi ya kufika kumunende wetu. Mais tozo simba ete tango nzamba azozwa mabele azoforme Adam. Hapa tuko na bamba kusema wakati Mungu anabulonga na mtunga na Adama. Tolobaki ete mabele oyo nzamba formaki nango Adam ezalaki argile. Tulisema ile udongo Mungu alimtunga na Adama inakuya ni argile. Par rapport ya Job. Kulinganisha kitabu ya Ayubu. Parce que Job abandai koloba ete azali une terre d'argile oyo nzamba formaki. Ayubu anaanza kusema mimi nakuya udongo hiyo Mungu alinitunga nayo. Parce que Job pe azalaka image ya Adam. Ayubu naye analaka picha ya Adama. Voilà pourquoi alobelaki na likamoke ya muto azali ko souffrir, c'est lui qui souffre en compassion de son ami. Ndio unaona alisemezea njoo mtu anateseka, asema ule mtu anateseka anahitaji ile huruma ya mwenza. Ça veut dire tokoma pe na ngambo wana. Ni kusema tutafika hata awa tozo fungola nanu mwa banzela nzela po ozada na idée ya dimension ndenge tokotambola nango. Hapa tunafungula milango mabarabara njoo uko na wazo ya fazi tu kunenda. Tokokoma na Job na moment oyo Adam zo kwa nde toko expliquer aussi la chute de Job. Tutafika kwa Ayubu mfano ya kuonesha vile Adam yuko naanguka, tofasile kwa kuanguka kwa Ayubu. Est-ce que vous avez Amen. Ok. Mais tozo simba tozo tali c'est l'Éternel a joué la terre a formé mutu. Hapa tunagusa njoo kusema wa milele akagusa akabulongo akatunga nayo mutu. Tango a formé Adam, Kisha kutunga nayo Adama a soufflé likolo na ye. Anapumua ndani mwake. Adam commis un être vivant. Na Adama anakuwa kiumbe kenye hai. Or en réalité tu ne peux jamais servir Dieu ce qui n'a pas soufflé likolo na ote. Kwa ukweli hawezi kutumikia Mungu kama awapumua ndani mwako. Parce qu'en réalité Adam ya lobelaka nde Jésus aussi. Kwa ukweli Adama naye anasemezea parce que Jésus aussi, na Yesu naye il était aussi unitaire. Alikuwa naye udongo. Oyo ba formaki hiyo balitunga nayo. Kama komi na âge à 30 ans, wakati anafika miaka 30, on a soufflé sur lui. Wanapumua. Voilà dans Matthieu chapitre 3. Mkitabu Mathayo. Tango sainte sozo qui te sous forme ya colombe. Wakati Roho Mtakatifu na nguo inashuka mfalme ya. C'était le souffle oyo nzamba ataki likolo ya Adam. Inakuwa hiyo pumuzi Mungu aleka ndani ya Adam. Kwa koma un être vivant. So akuye mtu mwenye hai. Et à partir à wana na kupitia hiyo nde Jésus azwaki responsabilité ya ministère. Ndio kule Yesu alipokea madaraka ya huduma. Donc cette chose est avancée qui aussi. Na kile kintu kinaonesha. Et le Congo peut avancer qui? Na kintu Jésus aussi azalaki le créateur. Na Yesu alikuwa naye muumbaji. Voilà pourquoi dans la zone bana Pierre, toi suis-moi, en réalité, c'était l'Éternel qui rassemblait la poussière de la terre. Wakati Yesu anaanza kuita wa Petro, wewe unifuate, anata Mathayo unifuate, ilikuwa ni wa milele ela changisha mavumbi. A formé bango pendant 3 ans. Akabatayarisha kajina. Tango asili saibisi bango bowele la kokendete. Na kisha akaisha ambasa mushita. Il y aura une puissance qui survenait sur vous. Itakuwa uwezo moya itakuwa juu yenu. Mais avant cela, kabla hiyo, dans Jean chapitre 20, Yohana sura 20, Jésus a soufflé qu'il y ba disciples. Yesu alipumua juu ya watu. Alobina bango recevez le Saint-Esprit. Anawaambia mupokee Roho Mtakatifu. Tozuna l'écriture wana na Jean. Tunabeba hiyo andiko mu Yohana. Jean 20 verset 22. Yohana sura 20 mstari 20. Après ces paroles, kisha hiyo msemo, il souffla sur eux akapumua juu yao et leur dit, na akawaambia, recevez le Saint-Esprit. pokeeni Roho Mtakatifu. À part là, tu comprendre que pale tunaelewa les disciples étaient aussi l'image d'Adam. Wanafasi balikuwa nabo picha ya oyo ya banda iko formé, bale anaanza kutunga na sima ya conformé fala ka souffler likolo bango. Kutunga inabidi afue. C'était ezalaki l'ombre parce que ce n'était pas une réalité. Tendo ilikuwa na upaka kimvuri, haikuwa ukweli. Réalité yeko selema na Acte chapitre 2. Ukweli akofansika Matendo ya Mitume sura ya 2. Et l'Éternel aussi avait soufflé. Wamile alipumua. Parce que le ciel fungwami. Mbingu ilifunguka. Le Saint-Esprit kitaki na mupepe ya makasi. Na Roho Mtakatifu ilishuka na pepo kabisa. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit. Na walipokea Roho Mtakatifu. Bakoma ki un être vivant. Banakuya kiumbe kenye hai.
or nde pesaki bango makoki ya kotravailler. Ile njo wakaburia mamlaka ya kutumika. Parce que tango nanu Jésus soufflaki likolo na bango te, wakati Yesu alikuwa shapumua juu yao, bakokaki kozwa responsabilité te. Hawakuwezi kama kupokea ile kwa maana. Efalaki Jésus souffle likolo na bango po bazwa responsabilité. Ili Yesu apumue juu yao njoo wapokee hiyo madaraka. Donc comprendre que le souffle c'est le Saint-Esprit. Tunaelewa kusema pumuzi. Mais tozui sous écriture mususu na Proverbe chapitre 20 verset 27. Tunabeba andiko moya Mezali mstari sura 20. Écriture le Bible. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Selon Proverbe 20 verset 27, le souffle c'est la lampe de l'Éternel. Ça veut dire le souffle de l'homme c'est la lampe de l'Éternel. Je crois que souffle oyo botozo respirer oyo. Parce que même Kofi, Fali, Poutine, bazara peine souffle. Njoo Fali, Kofi, Poutine, pagano wanakuwa ile pumuzi. Ça dit bazara peine souffle. Na wanakuwa ile. C'est eux qui bazara na lampe de l'Éternel. Unaposa wanakuwa na tala ya milele. Hapana. Bazara la lampe de l'Éternel te. Hapana tala ya milele. Ça dit ceux qui bazaki na lampe de l'Éternel mbele bazo commettre le péché te. Kama walikuwa na tala ya milele abakuwezi kama kutenda dhambi. Voilà pourquoi Psaume 150 zoya. Ndio kwa maana Zaburi 100 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui respire. Parce que les frères Paul azolo babso na Timothée. Mutu nyonso azobika na ba plaisir du monde. Azali mokufi atako azali kotambola. Sali batu nyonso bazali na vie à péché. Ce sont des cadavres qui marchent. Bazali bibembezo tambola ça veut dire bana souffle te. Babolo bake bazana souffle. Ma réalité bazana ngote parce que bana bomoité. Yawa tolo balake un frère de l'évangile akoko bala mupagano te. Parce que mupagano aze bembe. Toke la logique normale. Nani yango kat na biso akoko lala na ebembe chambre moko. Nani kati yetu anoste kulala pamoja mauti chumba. Moto akufi. Mungu ashakufa. Ala libui. Wala ala vipi. Ba biso lo bizwaye bola na na chambre. Bana wamasa mbele lala chumba naye. Ako salo eloko te. Asitafa kitu. Pasa akufi na yeye. Ashakufa. Moko baga. Lakini utaongopa. Omone déjà eloko ekudo saudi omona en lui l'impureté. Utona ndani mwake uchafu. L'esprit de mort. Ile roho ya kufa. Ola na ete. Hautalala na nafasi. Mendenge nino se santa calès na kabumpagano nuzo sione na yewana. Namna gani usichaka na ustari na ule mupa. Azala ke bembe ndenge moko ne bembe oyo batu bazolela. Ni mauti mfano mmoja bwana hii mauti watu. Atazo rouler na jeep. Atera bula ile. C'est un cadavre. Ni mauti. Amen. Est-ce madame? C'est un cadavre. Ni mauti. Voilà pourquoi ndio kwa maana frère ou une sœur ndugu wala dada ya évangile les amuto azana bomoi wa injili kwa ni mtu akwa na pumuzi. Voilà pourquoi ba église nyoso zomono ce sont des cadavres qui sont là-bas. Ndio kwa maana makanisa tunaona nje na kwa ni bafu kule. Parce que le souffle c'est la lampe de l'Éternel. Là très bien. Pumzi inakuya tala ya wa. Ça veut dire muto azozwa le souffle de l'Éternel. Mtu anapata pumzi ya milele. C'est lui qui a la lampe de l'Éternel. Yeye ndio anakuya na tala ya milele. Amen. Ça dit bisika nyoso il n'y a pas le souffle frère. Il n'y a pas la lampe. Oh la lampe c'est qui? La lampe c'est David. Parce que Nzambe alobayi de David a oza la lampe na ngai. Njumu alisema Daudi atakuya tala yangu. Asonga malam. Oh David azali lampe. Daudi anakuya tala. En réalité ce qu'on a David comme la lumière. Kama unakuwa na Daudi unakuya na nuru. Or en réalité David ezalaka ne mai. Japo kwa ukweli Daudi analaka ni mai. David c'est l'eau. Daudi ni mai. Tozo écriture. Beba andiko. Psaume 22. Zaburi sura yake 22. Psaume 22 verset 15. Mstari ya 15.
Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Mimi nakuya kama maji iko natelemuka. C'est-à-dire David azoloba ke nazali lokola mai oyo ezokule. Daudi unasema inakuwa kama maji iko natelemuka. Ça veut dire David akomi mai. Sasa Daudi anakuwa maji. Oh, par rapport ya frère Paul azoloba na Efesiens 5. Japo kulinganisha na ndugu Paulo unasema mkitabu wa Efeso. Marie aimait vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, asukolaka yango na mai neki la parole. C'est par là que nous comprenons que David qui est de l'eau, c'est lui qui est la parole. Oh, la parole, c'est une lampe. Parce que David Azolo Bango, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire la parole c'est une lampe. Ça veut dire c'est lui qui a la lampe, c'est lui qui a le souffle, c'est celui-là qui a la parole. Ça veut dire en lui il n'y a point les ténèbres. Il marche dans la lumière. Toujours proverbe. Proverbe chapitre 6. Verset nango 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ça dit les instructions c'est la lampe. La lumière c'est l'enseignement. Ça dit ce qu'on a na instruction, ozali pe na enseignement, ça veut dire ozali la lampe qui brille. Ça veut dire ozali na lampe oyo eza na lumière. Oh, l'instruction c'est le père, l'enseignement c'est la mère. Ça dit ce kozali na tata pe na mama, nde okozala na lumière ya solo na kati na yo. Voilà pourquoi les frères Paul azoloba ke ezali na premier commandement o ezali accompagné na promesse. Tosa tata na ona mama na yo, mikolo na yo ekoumela na samo yo, na masiku yako itarefuka chini ya ulimwengu. Ça dit soko tosi mama na tata na yo mikolo na samo ekoumela. Kama unaheshimia baba yako na mama yako. Mais soko tosi tata na mama na yo te mikolo na samo ekoumela. Kama uti baba na mama masiku yako. Mais tomoni na ville. Tunaona katika mji. Ndenge nini batu batosi ba parents na bango be bakufi trop jeune. Tunaona ba vijana banati wazazi yao wanakufa na miaka kidogo kabisa. Sasa madame, bakufi trop jeune. Banakufa na miaka kidogo. Tata mwana pesa respectaka tata respectaka mama. Mtoto anaheshimia baba na mama. Asungaka bango. Anabasaidiaka vraiment. Atosaka bango comme il faut. Ba heshimiaka na batiaka. Mais akufi avant. Lakini nakufa miaka kidogo. Sasa madame, nafata mzuri. Tomoni pe na ville ndenge nini batu mususu ba respecta ta ba boti na bango te me bazo umela na samo yo. Tununa pa ulimwengu bantu wengine abaheshimia bazazi yabo banakuya beo na ishi makati ya mimi pa ulimwengu. Babeta mususu abeta tata beta mama buke na minu. Mwingine anapika baba anamtosha na meno. Mama mema modiri na mama na mulaani. Alongole même na bilamba. Anamuvuria hata manguo. Alobi yo tokotala yo. Asa wote tutakonea. Yepa bisi osala nga rien. Asa wote nfaki mtu. Pelti le loi sana. Paka leo yuko mzima. Akufi pété. Ajikufe paka. C'est que Dieu est injuste. Sasa Mungu akuya bila haki. Nasikia kama mala. Afata mzuri. C'est que Dieu est injuste. Sasa Mungu anakosa haki. Nasikia kama mala. Afata mzuri. Mususu kuto aena doctrine na kolobake nzambe ba para bazalaka banzambe yase. Mwingine anakuwa na dini ya kusema bazazi ni ba Mungu. Na bakate soki version ne utapi. Mimi nashijua kile andiko natokaka. En tout cas baboti bazalaka banzambe yase. Ni kusema bato. Mobota tikala jamais kozala nzambe yase frère.
ule bazazi abakalake ba Mungu wa dunia. Ce sont des humains. Inakuwa ni bantu. Nzamba alingai na nzela na bango yobima. Mungu alipenda kubana. Mais baba nzamba c'était. Abana ba Mungu wa dunia. Notre Dieu c'est le Dieu du ciel et de la terre. Mungu wote akwa ni Mungu wa mbingu. Azalaka nzamba likolo pe ya ses frères. Mungu wa juu na wa bulongo. Jamais que ya azalaka likolo po batata moko na sena mama mbako babaza me bazo kufandeni. Njuu Mungu ko mbingu aba ba mama na ba papa be kwa bulongo be. Parce que nzambo ya biso tozalaka na ye akufaka te. Ule Mungu tunakuwa naye ashikufake kama. Il vit du siècle au siècle, d'éternité à l'éternité. Anaishi milele kwa milele. C'est là où que Bible ezokoma pasi na bato ebele. Ni pale tunasema Bible inakuya nguvu kwa bantu bamingi. Est-ce que vous avez malade? Amen. Amen église. Amen. OK. Donc ça veut dire tozo simba ete kotosa tata na mama ezalaka nde à la loi et au témoignage. Tunagusa kusema kuti baba na mama inalaka ni kusheria kufia kwa. Le père c'est Moïse. Baba ni Musa. La mère c'est Jésus. Na mama ni Yesu. Le père c'est la loi. Baba ni sheria. La mère c'est la grâce. Na mama inakuya ni. Écriture solo banabiso na Proverbe chapitre 1. Andiko iko nasema nasi mu Mezali sura ya kwanza. Proverbe 1 lobi. Mezali sura ya kwanza inasema. Verset 8 à 9. Mustari ya 8 kufia kwa. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Shikia agizo mwana wangu ya baba yako. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Na usitupe mafundisho. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Inakuya iyo taji ya neema. Et une parure pour ton cou. Inakuya na ile mapambo. Donc ça veut dire l'enseignement de la mère. Nikusema mafundisho. L'instruction du père. Iyo agizo ya baba. C'est une couronne. Inakuya taji. Ça dit c'est l'enseignement de la grâce. Inakuya mafundisho ya neema. Est-ce que malam? Amen. Ça dit métolobite que on manque respect pas tata na mama na Samuel. Non non, faut pas qu'on manque bango respect frère. Atuseme utokuti bazazi wakose heshima. Pesa bango botosi. Ubakaburie heshima. Parce que bazaba ba parents na. Jua anakuwa bazazi yako. Mais kotosa bango ezata na promesse mon côté, je vous dis la vérité. Jua kuheshimia haiko na haja hata mmoja nakwambia. Ezata na promesse mon côté ya kuumela na Samuel, ezate. Haina na haja hata kidogo ya promesse ezali que soko tosi tata pe mama ezali promesse yo eza ko lancer la vie éternelle. Iyo haja kusema ukiti baba na mama ina. Ça dit soko tosi lité à qui est la lampe et la lumière, tu verras la vie éternelle. Kama unati mahubiri na kuya tala na nuru. Parce qu'en réalité commandement oyo kwa équipé pas ya Jésus. Juu hiyo amri ilianguka juu ya Yesu. Mutu oyo aumela tena sa moi kozanga kotosa tata na mama ezalaka nde Jésus. Huyu muntu ashukawe chini ya ulimwengu ndio kutii bazazi. Yango akufa trop jeune. Yesu ndio pala alikufa na miaka kidogo. Akufa na âge à 33 ans. Anakufa na miaka. Parce que tosa ki mama na eta tosa ipe tata na yeye. Ashikutii mama yake, ashikutii baba yake. Parce que tata na c'était la loi. Juu baba yake ilikuwa ni sheria. Maman na yeye c'était Israël. Na mama yake ilikuwa ni Israeli. Il n'a pas obéi à ses parents. Ashikutii kwa wazazi wake. Parce que bamona ki un enfant rebelle selon Deutéronome 21. Balimona kama mtoto wa mtombozi kulinganisha na kumbukumbu la Torati. Voilà pourquoi bakangaki babi mwana oyo azali indocile azanga botosi. Ndio wao rumbamba sasa huyo mwana asina heshima wanampenda. Bakene babomie mikolone na mukili eumela kitakufa trop jeune na âge à 33 ans. Na miaka yake aikawe chini ya ulimwengu na alikufa na miaka 33. Est-ce que ngabalam? Unapata mzuri. Yango ezande pona Yesu frère. Ni ya Yesu ile. Il a kufa trop jeune kwa tosa kitata na mama te. Yali kufa kijana ndio ashikuheshimia mama sikuye baba. Et je vous dis la vérité que Jésus a kufa ki trop jeune. Nana ngwana âge à 30 ans. Nana kwa miaka 30 hapa. L'âge de nana âge à 30 ans. Nana kwa miaka 30. Nazo tuna question. Na pia swali. Nana sa ko 30 ans 4. Sasa kuonesha miaka 30 katikati yetu. Yo sana jini. 26. Yo ana 26. Ah uzana petit magasi. Yo ana jini. 26. Ah. On tu ma petit bonnet. Frère Agine. Ah. Frère Agine. Frère. 38. Frère Agine. 29. Frère. 32. Bon, probabilité. Hein? Nazui, frère. Aza 4 il y a 30 à 33 ans. Mimi nabeba yuko katikati ya 30 na. On te mina frère. Ndugushima mbele. Non, yo za 28, sauf 29. Omoni âge frère nango. Fana na frère. Ndugikala. C'est ça âge Jésus bandi ministère ti aye okufa. Pour ceux qui inane bakisami na bomo inaye et à refaire sentir même pas que inane bakisami. Hata kama mwaka mwana ongezeka njia maisha. A sentir nango te. Hata sikia sana mwaka mwana ongezeka. A ozara bonne longi wana kaka. Hata wajapa ile sura paka. Il n'y aura rien qui va changer. Hakuna kitu kitabadilika juu yake. Donc par rapport à
calcul 33 ans. Kulinganisha Donc ça veut dire Jésus a kufa na âge oyo. Nous ça Yesu bisa kufa ile miaka ile. Ça dit yango mona ki na Israël ba ezaki difficile bandi ma petit moko boye ba otala âge na makambo azo sala ba yo mona ngo difficile à croire. Jo komana Israeli abakufia kumwamini abakuwezi kumwamini Yesu. Mais ce que soko tali na film ba ola kisabiso ya télévision. Kona ngaria ile film atosha. Mutu ana film anaza mukolo. Ule mtu akufilm ni mtu mkubwa. Ufa bazwa ne mutu âge à 33 ans. 30 ans 33 ans donc petit moko bo. Ya ba film mukolo hata na ba 40 ans. Ba bebe mtu una miaka 33 hapana ule mfilme kwa mtu mkubwa na miaka 40. Eso bala. Ça veut dire na âge Jésus azalaki nango bandi ministère ti akufi nango ezalaki na basadise ezalaki impossible ba croire na makambo wana ke c'est lui le Messie. Hiyo miaka Yesu alianza nayo huduma miaka 30 ufika 33 vile anakufa ilikuwa kigumu wasadukayo waaminia usema yeye ndio Masia mwenye anataka kuokoa. Eso malam. Amen. Ça veut dire makambo bandai ko sala bazako mona kaka moi petit a mukeboye c'est-à-dire azanga respect. Mambo yote anafanya ile miaka wasema mtoto anakosa batali ba âge bazai nango. Wanaangalia miaka walikuwa nayo. Parce que Jésus na âge azai nango azobenga Pierre na kotika bino ba orphelin na âge Jésus âge na ebo Pierre mukolo azobisa biuke na kotika bino ba orphelin. Miaka Yesu alikuwa anaambia Petro mtu wa mkubwa asema mimi sitakuacha yatima. Azobisa maman ya makila 12 ans azobisa yake ma fille tafata sauver. Unaambia mwanamke una miaka mama ya busa usoba makila panda 12 ans. Eko na ambia ule mama alikuwa anavuisha damu kadiri miaka 12 kusema binti wangu imani yako inakukua. Taswa linga malam? Nafuata mzuri. Ça veut dire yende écriture wane kangaki yeke atosaki tatata atosaki mamate akufi avant l'âge. Yeye njo ule akufa trop jeune. Ashikuheshimu baba, ashikuheshimu mama, anakufa kijana kabisa. Ça dit tozo simbake muto azana souffle c'est celui qui a la lumière. Tunagusa kusema ule mtu anakuwa na pumzi ni. Ça dit en lui il n'y a point les ténèbres. Ndani mwake amuko giza. Yende bakoko pesa la responsabilité. Yeye ndio wanaweza kumkaburia ila kuya madaraka. Est-ce que madame? Ça veut dire Eden ezalaka aussi la vie éternelle. Eden nayo alaka picha ya uzima. Tu ne peux jamais entrer dans la vie éternelle. Hawezi kama kuingia uzima. Si en toi il n'y a point le souffle. Si tu n'as pas la lumière, bakufi bakokota kate. Bato bakokota kesaka batu na bomoi. Parce que Eden ezalaka pe Kana. Est-ce que madame? Parce que Eden c'est le délice de l'Éternel. Là où il y a toutes les choses na roya wana. C'est-à-dire si en toi il n'y a pas le souffle, qui est la lumière, qui est l'enseignement, tu ne peux pas entrer là-bas. Amen. C'est ça. Mais remarquez ceci. La Bible dit ceci. Basali Banzamba a planté Eden na Orient. A planté un jardin à l'Orient. Mungu anaotesha bustani ku asubuhi. Atie Eden à l'Orient. Aneka bustani ku mashariki. Atie jardin. Anaweka bustani. Jardin Eden à l'Orient. Aneka bustani ya Edeni kule mashariki. Taswira malam. Soki tolobi to kende kolanda Orient ya géographie. Kama tunasema tufuate hiyo mashariki ya geografia. Toza na difficulté makasi. Tutakuwa na kigumu kabisa. Parce que par rapport ya géographie toza na difficulté. Kulinganisha na geografie tutakuwa na oyo eza nango likambo ya recherche. Soko sali no recherche uzwa no eloko nozoloba. Kama unafanya kutafuta utabaki tunasema. Parce que Orient par rapport ya géographie ezalaka nde Japon. Juu kulinganisha na hiyo geografia tutakuwa na Orient inakuwa ni États-Unis ezalaka Occident. Na États-Unis ezalaka ku Israël terrestre ezalaka Proche Orient. Israël ezalaka ni Orient ya karibu. Proche Orient. Est-ce que ça c'est ça. Ça veut dire ce qui est lobi que base tu as qui a des jardin Eden na Orient. Kama unasema bareka bustani kule ça dit par rapport à géographie il faut que ne kolukango na Japon. Kutakulinganisha na geografie na vitu waitafute kule. On nzamba tikala jamais kotia jardin
Eden na Japon. Kule Mungu ashawekaka bustani ya Edeni kule Japon. Est-ce que vous malam? Fata mzuri. Atikala kuchangu jamais kuna. Asheka pale fazi. La nanga très bien. Fata mzuri. Soki totangi écriture na Genèse chapitre 4. Kama tunasoma andiko Mwanzo sura 4. Toke na Genèse chapitre 4. Tunasoma Mwanzo sura 4. Écriture lobi aujourd'hui à partir à verset 16. Andiko nasema unabeba kwanza kumustari ya Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel kisha Kaina akaenda mbali na et habita dans la terre de Nod, naenda kuikala pa bulongo ya Nod à l'Orient d'Éden. ku mashariki ya Edeni. Parce que jusqu'ici Éden nano elimwa quitté, la nanga très bien. Paka hapa Edeni ilikuwa ayapotea. Éden ezalaki nanu. Edeni ilikuwa pale. Est-ce que vous malam? Unafuata mzuri. Tango Caïn, Nzamba bengani Caïn. Wakati Mungu anafukusha Kaina, Caïn akei kovanda na Orient ya Eden. anaenda kuikala ku mashariki ya Edeni. Évangile. Injili Il faut que ça biso ba position yo. inabidi tukaburie hiyo mahali. Évangile mususu te kaka évangile éternel. Hapana injili ingine paka injili ya milele. Ndeko pesa biso ba position oyo. Je tukaburia hiyo mahali. Est-ce que tout cela na malam? Amen. Ah. À part évangile éternel. Inja injili ya milele. Ba branamiste ba okokate. Babranamisi awataweza hata loko. Parce que ba branamiste ne ba domina ka ba groupe de prière nyoso etikali. Babranamisi ndio atawelaka majikosi ya malombi yote ya. Yazala ka chef na bango. Ndio Branham ya chef ya. So biso tozala ka chef ya ba branamiste. Sio alaka wakubwa ya Babranamisi. Ça dit biso ne to corrige ka bango nyoso. Si ndio tunataka correction kwa. Soki déjà chef akoi ba o nyoso batikali ba osani. Kama mkubwa na mkubwa utawajani. Ba utu ba okima. Bote ni mbio. Po soki bokoi si Goliath. Juu kama unangusha ule Goliath. Ba Philistins nyoso ba okima. Wafilistina wote watakimbia. Parce que Goliath ezalaka ne message à Branham. Juu Goliath analaka ni mjumbe ya Branham. Osola malam? Masha mzuri. David ne évangile éternel. Daudi inakuwa ni injili ya milele. Ba Philistins nyoso nto ezali banzambe malamu, église de réveil, ba wana nyoso ce sont des Philistins. Ina mafepako inakuya ni Wafilistina. Asola malam? Soki chef akwei ba onyoso batikali ba opajala. Kama mkubwa anaanguka wale wote watakimbia. Asola ninga malam? Unafuata mzuri. Oh, c'est la vérité. C'est ce que je vous dis, vrai. Est-ce qu'on a un malam? Ah, ça veut dire Eden. Usa bustani ya Edeni. Bachaki yango ba planta yango na Orient. Ba otesha ku mashariki. Metango nzamba bengani Caïn. Wakati Mungu anamfukusha Kaina. Caïn kei kovanda na Nod. Kaina ndo kala kule ku bulongo ya Nod. Na Orient ya Eden. Ku mashariki ya Edeni. Est-ce que on a lingi olandanga siko malam? Napenda sasa hapo nifuate mzuri. Est-ce que on a malam? Amen. OK. Ça veut dire Eden est où ta quelque part. Ni kusema Edeni inatoka fasi moja hivi. C'est Dieu qui a planté l'Eden. Na ni Mungu alipanda hiyo bustani. En réalité l'Eden est l'obelagande ville mobimba. Edeni inasemezeaka mji mkubwa. Parce que Eden ndenge ba planter kiango. Vile Edeni balipanda. Ezala ndenge moko na Nzambe a planta tabernacle. Inakuya mfano moja moja vile Mungu alotesha ema. Parce qu'en réalité le tabernacle uta ina mabelete. Kwa kweli ile ema haikutoka bulongo. Le tabernacle uta ko sommet de la montagne. Ile ema itoka juu ya mlima. Moïse akitisi yango nase. Na Musa anaishusha udongo. Parce que soko tali ndenge Moïse a créé le tabernacle. Kama unaangalia mfano vile Musa alitunga ema. Zamba ebisaki sala lolenge omoni likolo ya ngomba. Kumwambia ufanye vile uliona juu ya mlima. Même na fili ya blé. Hata ile kamba. Singa ya muke ya blé. Hata ile kamba kaloko. Moïse amona kango sur la montagne. Musa aliona juu ya mlima. C'est-à-dire loko moko te zalaki na tabernacle e uta na mabele. Hakuna kintu hata kimoja kilikuwa ndani ya hekalu. Tout ce que Moïse avait fait. Yote Musa alitunga. Asala ki kolanza mandenga zwango likolo ngomba. Alifanya kufuatilia ile. Oh, le sommet de la montagne c'est le ciel. Hapo juu ya mlima inakuwa ni mbingu. En réalité le tabernacle était dans le ciel. Kwa kweli ema ilikuwa kule mbinguni. Oh, le tabernacle était descendu sur la terre. Ema ilishuka bulongo. Mais ce qui ont mati dans le ciel, frère. Kama
kama unapanda mbinguni okotika na komona tabernacle moko te badresse kuna utaona kamwe hema moja wacha kujenga. En réalité le tabernacle ezalaki ne mutu Japo kwa ukweli ile hema inakuwa ni mutu wana nde ayeko se manifester sur la terre. Ni ule mtu anakuwa kujionekanisha udongo. Parce qu'en réalité kwa ukweli Nzambe pote abatu la pensée spirituelle. Mungu ahubiri bantu wazo ya roho. Alobelaka bango nanu na pensée terrestre. Anabasomeziaka musemo ya voilà pourquoi Jésus ayebisaki Nicodème. Jo kwa maana Yesu alimwambia soki nalobeli yo makambo soki makambo ya nzoto komprenaki te kama amkuaminia wakati niwasemezea mambo ya est-ce que ko comprendre yo na kolobela yo ya likolo namna gani utaamini wakati akusemezea. Ah, ça veut dire avant lobela Nicodème ya likolo Sasa kabla amsemezea alobelaki ye na oyo ya mabele alimsemezea wili soko tuni motuna kama unapika swali bisika nini Nzambe alobelaki Nicodème les choses terrestres wazi gani Mungu alimwambia Nikodemo mambo kwa bulongo okotika na komona yango te ça dit tant nyonso ancienne alliance wakati yote agano la kale c'est Jésus qui enseignait à Nicodème les choses terrestres. Mungu anamfundisha Nikodemo mambo ya bulongo. Ça dit tant Nzambe azolinga pesa mutu enseignement Ni kusema wakati Mungu anapenda azozwa les choses didactiques anamwambia bintu ya les choses terrestres pour exprimer pensée na ye. bulongo ya kuonekana ndio aoneshe. Ça dit pour que batu ba comprendre Nzambe bantu waelewe Mungu efalaki ilipendeza le tabernacle est adressé au milieu du peuple. Souvenez-vous d'Exode chapitre 25. Nzambe azobisa Moïse boye okozwa les offrandes na kati ya peuple okosalela ngai sanctuaire et j'habiterai au milieu de mon peuple. Ah, ça veut dire les sanctuaires qui est le tabernacle doit sortir au milieu du peuple. Ah, ça veut dire chaque peuple azalaki ko garder une portion ya sanctuaire na kati na ye. Oyo azalaki na peau de dauphin, oyo azalaki na or, oyo azalaki na argent, oyo azalaki na airain, oyo azalaki na peau de bélier, oyo azalaki na farine. Mutu na mutu azalaki na portion ndambu ya tabernacle na kati na ye. Mais alobi nini okozwa une offrande. Alobi te que les offrandes. Ça dit batu wana nyoso bakobimisaka ka offrande moko. Ah, ça dit une offrande était dispersée au milieu du peuple. Oh, tous ces gens qui gardaient une offrande, ce sont les images des prophètes. Batu wana so bazalaki ba prophète na kati na bango portion ya tabernacle ezaki moko na kati ya prophète moko. C'est-à-dire Esaïe azalaki na tabernacle na kati na une portion ya tabernacle. Jérémie azalaki na une portion ya tabernacle. Abdias azalaki na une portion ya tabernacle. Sophonie parce que ba livre wana même baté un groupe de prière batanga ngote. Sophonie, Abdias, Agé, Abakouk, Naoum, Nyos, voilà. Bangwezaka baena Matthieu. Jésus marchait sur les eaux. Ils ont besoin de battre quoi na Matthieu. Matthieu ça passe koleka Sophonie. Parce que Sophonie c'est une prophétie. Parce que Matthieu il faut expliquer les paraboles. Expliquer que Jésus marchait sur les eaux, c'est grave. On dit Jésus marchait sur frère. Jésus a marché sur les eaux, frère. Toi aussi tu vas marcher sur les eaux. Autant moi le cola mai mugoni. Kende autant moi le cola mai. So ito le la ote. Kende. Wende. E ba les autres. Maji papa. Yemo yebisa que autant moi le parce que Jésus a marché sur les eaux. Lui aussi va et qu'il marche aussi sur les eaux. Prophète moko na Équateur. Nabi moko ko Équateur. Soni wana. Aya hiyo. Jésus aotamba likolo mai ye pe binga pe lelo notambo likolo mai. Asema mie leo nitatembea. Eloko ekamusi ngai Jésus asala ka ngoma kelele te. Yesu kenge nizalisha Yesu asipose makelele. Jésus ayakine na kimia batukutu bayeba na bangote. Yesu anaanza kuwa mukimia na watu. Jésus apparaître pas ba disciple na 4e veille. Yesu atokelea kwa nafasi wake mwa. Ça dit première veille, deuxième veille, troisième veille zaki kutuna butu. Ni usema saa ya kwanza, saa pia wakati ya kwanza. Parce que 4e veille c'est déjà l'aurore.
C'était la nuit. Jésus sala kona butu. Yesu alifanya usiku. Yesu kwa asui batu na ye. Abantu yake. Jésus atamwa likomanga pe na otamwa likola mai. Yesu atembea. Baye babandi koyemba. Na wanaanza kuimba. Yepa ya koti. Na anaanza tembea. Akoti. Anatembea. Asantiri kazo zinda. Anasema. Olayo kanesoni. Ashata. Asonga ibisa boketala. Amewa tasa musikie. Weza lo makambo nkolo. Na ngomba Mungu. Ka yenda ko ikosala makambo. Paka yeye anaanza fanya mambo. Soni wana binono soni azongi ba oseka ngai. Kama samedi anaona batani. Na okoma faux prophète. Tatoya na bia bongo. Akenda zinda kenda libela tilelo. Alienda anenjana ndilo paka. Son histoire est finie. Na hadithi yake ishapa. Parce que nzamba lingaka bato yo te ba omekaye. Mungu asipendake bale bantu anamfuatilisha wanampiga. Po wana za babiloko ya nzambe ye moko. Inakuwa ni bintu ya Mungu. Ezalaki malakisho banda kopesa. Ilikuwa ni mafundisho anaanza kuleta. Asoka malam. Parce que falaka bimela ba disciple na 4e veille de la. Ili atokelewa nafasi wakati ya kipande ya 4 ya usiku. Asoka malam. Ezalite ya munene. Inakuwa mahubiri ya yebo atamboli na mai babenge fantôme. Ya ativa moja amuita. Rassurez-vous c'est moi. Asa mudakikishia inakuwa ni mimi. Rassurez-vous c'est moi. Lite ya munene rassurez-vous c'est moi. Inakuwa ni mahubiri mkubwa mudakikishia. Pierre siko na barka lobi. Pierre azaki très courageux. Peter wa mtu wa kiasi kabisa. Abiso kezayo. Sana wewe. Permettre ngana ya. Uniruhusu na mimi nikuwe. Père patamboli pe Nicolas Maïs. Après abandozinda. Kisha anaanza kuingia. Jésus aye. Pierre agangi. Nazozinda. Peter ngambika ke Pierre na se Jésus likolo. Petro ndani Yesu. Jésus atie loboko. Lite ya munene frère. Kako kitsa loboko wana. Lite ya munene. Asimbie. Amati na ye. Bakomi esika moko. Même niveau. Babano tambo na mai. Onzo batikalaki na barke. Siko baye ko gumba balobi ozanzambe. Eza lite ya munene frère. Ezo lo osakana ngote. Parce que Pierre aza image na biso. Ba Jacques, banani biso tout oza Pierre oyo, biso ndepto a Pierre. C'est l'image de Jésus. Et c'est l'image de l'église. Est-ce que nga malam? Ba batikala ki na bar ki c'est Israël. Est-ce que nga malam? Eza lite ya munene toleki. Est-ce que nga malam? Amen. Ça veut dire ba prophète nyonso. Balata ki bango nyonso mokolo moko zaki na mweteni ya portion ya Christ na kati naye. Voilà pourquoi bango nyonso fallait ka babimisa tabernacle qui était l'offrande. Le tabernacle c'était Jésus. Est-ce que madame? Là où Dieu viendra habiter. Voilà pourquoi tu as expliqué. Le tabernacle est venu du ciel et descendu sur la terre. C'est aussi le jardin. Et où t'as na likolo et qui t'a nassé. Est-ce que madame? C'était l'image, il y a le ciel qui descendra sur la terre. Parce que dans les jardins, il y avait tout. Voilà, ninga madame. Tosu écriture. Tosu Deutéronome chapitre nango 6. Deutéronome 6. Verset nango 11 à 12. Non, soit verset 10. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. À Abraham, à Isaac et à Jacob. De te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâti. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. Et que tu n'as point rempli. Des citernes. Creusé que tu n'as point creusé. Des vignes et des oliviers. Que tu n'as point planté. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça dit, ah, Bazoko expliquer dans les pays ici. Il y a tout. L'homme ne fera rien. C'est-à-dire
nyonso na kati kuna. Atakuta bintu vyote mule. Tu vois loko intéressé ngake balobi na kati mboka wana bazo présenter seulement des arbres. Kintu kina nikokota hiyo muji beo naonesha miti mbili. Bazo présenter nzete ya vigne na nzete ya olivier. Deko naonesha muchi ya mzeituni na ya mzabibu. Les deux arbres bazo présenter na kati mboka oyo. Japo hiyo miti mbili naonesha ndani ya hiyo muji. Ça veut dire ezali l'arbre à connaissance du bien du mal et l'arbre de vie. Ili naonesha muchi ya ufahamu ya vizuri na vibaya. Oyo ezali na kati mboka oyo. Hiyo inakuwa ndani ya muji. Azwanga malamu? Unafuata mzuri. Tu avancer. Tunaendelea. Tozui Deutéronome 8. Tunabeba kumbukumbu la Torati sura 8. Tozui verset 7. Mstari ya 7 à 10. Kufia kukumi. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un beau pays. Wa milele Mungu wako atakuingisha mji mzuri. De cours d'eau, de sources et de lacs unakuya machemchemu qui jaillissent dans les vallées inatoka mwabonde et dans les montagnes. Na milima. Pays de fromage, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. C'est-à-dire pays oyo ya Kana, bazo bengango un bon pays. C'est-à-dire dans le langage mususu, un pays béni. Voilà pourquoi jardin Eden, c'est un jardin de délices. C'est un jardin béni. Lelo atotamboli wapi okuta lisusu jardin ote aswanga malam. Parce que nzamba sa ifasaka nzamba sa ifasaka bozo ni mate nzamba sa ifasaka Ozui 2 Pierre chapitre 2 verset 7. Unabeba kitabu ya Petro wa pili sura ya pili mstari ya 7. 2 Pierre 2:7. Kitabu ya Petro wa pili mstari ya sura ya pili mstari ya 7. Verset 7. Mstari ya 7. Non, verset 4, hein. Verset 4. C'était ton musika makasi. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Kama Mungu asikuweke pembeni wale wa malaika walikenda zambi. Non, nazoluka lance Dieu. Ok, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde. Kama asikwepe ulimwengu ya zamani. Mais s'il a sauvé Noé. Kama aliokoa Noa. Lui 8e. C'est prédicateur de la justice. Lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. Ça veut dire Nzambe natango ya ponaki Noé pour asa la arche a sauvé Noé na bana na ye na babokilo na ye abasimisa tuna mwasi na ye njo aokowe ye mwenyewe batoto yake batatu na rasi ya banyama oyo na bandeka kotsaki na arche na hiyo vipande ya banyama na bandeba alisha Musa parce que azalaki na likanisi a effacer l'ancien monde. Njo alikuwa na wazo ya kujima ulimwengu ya kale. Est-ce que malam? Amen. Ça veut dire Eden ezalaki sur la terre. Nikusema Eden ilikuwa pa bulongo. Ezalaki na mabele. Ilikuwa pa bulongo. Ezalaki spiritualité. Haikuwa ya kiroho. Ezalaki physique. Ilikuwa ya banzeto ezalaki na kati ezalaki banzete physique. Na miti kwa mle ndani ilikuwa miti ya kuonekana. Tout ce qui était à l'intérieur était physique. Yote kwa ndani Eden. Là c'était na première monde. Hiyo ilikuwa ni ulimwengu ya kale ya. Est-ce que madame?
Amen. Nzambe nda sala kete aefasango. Ni Mungu alifanya hivyo aizimishe. Pour asala deuxième monde. Atunye ulimwengu ya Parce que le deuxième monde ezali ko banda na banyoso babimaki na kati ya arche pe na banyamaso banana na kati ya arche nde Nzamba bandi ko sala deuxième monde. Ulimwengu ya pili ilianza wakati Noa na bale watu walingia musafina wakati wanatoka. Parce que na tango to koma likambo Abraham connaissant du bien du mal on mona cette chose là est répétée par rapport à Adam et par rapport à Noé. Juu wakati tagusa muchi ya ufamu ya bizuri na bibaya, wakati igusa utaona vile Mungu anazulula Adam na Noa. Parce qu'en réalité ça la rappelle une prophétie. Kwa ukweli nayo inalaka unabii. Parce que le premier monde ça la rappelle les sacerdoces lévitiques. Ulimwengu ya kwanza nayo inalaka ni ukwani ya Walawi. Nzambe falaki aefasango. Ilibidi Mungu aizime. Aya kosala les sacerdoces royaux. Akuye afanye ule ukwani ya ufalme. Ezali monde ya sika. Ni akuya kama ulimwengu mpya. Est-ce que là madame? Amen. Ça veut dire qu'il y avait aussi le premier Adam. Na deuxième monde ekozala le second et le dernier qui est Noé. Parce que Noé zala Adam frère. Est-ce que là madame? Noa ni Adam. C'est bon là nangai. Mwafata mzuri. Nangi bola nanga bien na bokebi. Napenda mnifate. Voilà pourquoi Nzambe pourquoi il fait ça le premier monde. Kunjua nini Mungu alizima ulimwengu wa kwanza? Parce qu'il y a bagete sokatika kango existait-il lelo. Kama aliacha ishi pale. Tongo dozwa la ba idolâtre nyonso bana vila. Tulipasha kukutana na wabudu sanamu. Balinga bagete kosala pèlerinage na Eden. Ilibidi waanze kwenda kufanya kuzunguka kule Eden. Adam zalaki awa. Adam hapa. Adam zakufanda awa. Anatokala hapa. Alimbala moyo komi idolâtrie. Mara moja anakuya kuabudu sanamu. Bakomi ko adorer le diable. Sasa kuabudu shetani. Parce que Nzamba zalaka soka utiliser loko. Mungu analaka wakati soka silisi mission nango aifasango akotine loko mususu. Wakati anaisha kazi na anaizima na baki. Mutu asalela le serpent de rein c'était l'Éternel. Ule aliruhusu afanye ile nyoka ya shamba. Na moment yo Moïse atelemisa ki le serpent de rein c'était Dieu frère. Kwa hiyo wakati Musa alishamisha nyoka ya shamba. Ezalaki idolatrité. Ezalaki nzambe. Ilikuwa ni Mungu. Metangu musala nango esili. Wakati kazi yao. Comme ba idolâtre bazanga kate. Vile bakuabudu salama. Badiga er baker Moïse akei. Musa nenda. Pour être ça bien. Plan ye biki sa na récupérer. Na kozwa ba problème lobi e ko ba dobiki sangai. Pata mambo kesho itaniponesha. Ala récupérer ngo chango na saki na ye. Anabeba leka musaka yake. C'est l'idolâtrie. Inakuwa kuabudu sanamu. Yango base belé na vila bo. Dieu peut inspirer. Mungu anaweza. Que soit mayoyo Melissa muto azobela diabète soka melia kubika. Mungu anapatia roho kupitia roho kwambia. Dieu utilise comme ça aussi. Upatie mtu Muto amelia ngo abiki. Mtu anakuja kuonesha. Esili. Joie le serpent de rebwaka. Beba nyoka ya shaba tupa. Kobanda kosalela ngo commerce te. Chanze uifanye kwa biashara. Olokole bigisa ki diabétique. Bila iponeshaka mtu wa magonjwa en tout cas ba diabétique nyoso baya wa mai na ubanda kotekela bango. Tu deviens un sorcier. Bantu bote ba magonjwa sukari bakwe pata kukaburia hiyo maji bataponesha. Voilà pourquoi Nzamba boyaki. Ndio wana Mungu alikatala. Keetikala. Ibakie. Kwa babanda ko adorango. Ashanze kuyabudu. Mais jardin d'Eden tikala ndena ba écriture frère. Tana Eden sio wacha mwandiko. Et combien enseignement. Na kuya mafundisho. Les lois exercent sur Eden physique était. Leo haiko bustani ya kuonekana. Et comme Eden spirituel. Bustani ya kiroho. Zamba manifesta kiango. A manifesta kiango. Mungu alionekanisha. Après yako komisa ngo litère. Kisha anakuwa uifanya na kuya mahubiri. Est-ce que nga malam? Unafuata mzuri. Na Bible Eden ekufate. Ndani ya Biblia Eden haikufa. Ezali. Iko. Mena mukili bo Eden ekufa. Ndani ya ulimwengu Eden ishakupotea. Ezala kalisuute. C'est-à-dire Eden ya Bible oyo. Sasa Eden ya Biblia. Ezali te ya munene pour la biso. Kuya ni mahubiri mkubwa njoo. Parce que na Eden no nyonso eza. Ndani ya Eden unakuya bintu vyote. Oko manquer l'autre côté. Utakosa hata kitu. Parce que Eden jardin Eden ezalaka nde elanga ya Boaz. Juu bustani ya Eden nayo inalaka ni shamba. Parce que Boaz tango Rita kota ina elanga Boaz. Juu wakati Ruta alinya. Boaz ayebisieke. Na Boaz akamwambia, nyonso kozana ngo bosenga ezali aho. Yote utahitaji utaipata huko. Est-ce que nga malam? Amen. Ezala mai, ezala nyonso kozana ngo besoin ezala. Maji kwa yote tutafuta huko. Ah, ça veut dire soko longwe na jardin oke na jardin mususu là-bas il y a la mort. Ni kusema kama unatoka myo bustani na bustani nyingine unaweza. C'est-à-dire jardin oyo ezana nyonso c'est l'Eden. Ni kusema bustani na kwa na vyote kwa ni. Mais ce que jardin wana
lakini hiyo mstari batiaki yango na orient. balieka kule mashariki. Oh, l'orient ya Bible ekeseli na orient ya géographie. Japo hiyo mashariki ya Biblia inachana na mashariki ya Orient ya Bible ezalaka nde Israel. hiyo mashariki ya Biblia inalaka picha Israeli. Esika le soleil eselevaka. Fazi jua inanyanyuka. Est-ce que vous avez madame? Esika soleil eselevaka. Fazi jua inaziagushimama. Kuna nde tozobenga l'orient. Kule ndio tunaita asubuhi. Est-ce que vous avez madame? Par là tu dis qu'on comprend. Kwanza fanya uelewa nini? C'est en Israël que Zambende a s'éleva qui kuna. Ni ku Israeli ndio kule Mungu alishimamia kule. Parce que Zamba zalakane le soleil. Mungu analaka ni jua. Psaume 84 verset 12. Zaburi makumi tisa. Le soleil c'est un Dieu. Inasema jua Oh, le soleil est Nzambe. inajua inakuwa milele. Aselevaki en Israël. Alishimama wala alinyanyuka kule. Voilà pourquoi Jésus aussi comme le soleil. Kama Yesu na kama jua. Dans Luc chapitre 1. Luka sura ya kwanza. Aselevaki na Israël. Alinyanyuka kule Israeli. Est-ce que madame? Amen. C'est là où Dieu a commencé marcher naïe. Ni kule Mungu alianza mwendo yake. Wano aussi psaume 19. Pale unabeba Zaburi. Le soleil semblable à un époux. Jua inafuatana na mume. Ezo bimana extrémité, ezo bana course nango na extrémité moko. Inaanza mwendo yake kutoka. Ezo suksa course nango na extrémité mususu. Inaisha mwendo yake kungambo nyingine ya mwisho. Extrémité le soleil ezo banda ezali Israël. Hiyo mwanzo kule jua inaanzia mwendo yake na kwa. Extrémité oyo le soleil eza kosilisa course ezali nde nation. Hiyo ngambo nyingine kule jua inaisha mwenendo yake na kuya mataifa. Aswalinga malam. Amen. Hein? Voilà, ninga très bien. Parce que Nzamba bengaka mwasi moko autaka na extrémité. C'est la reine de midi. Mungu alitaka mwanamke mwarto. On va bengi la reine de Saba. Il vient des extrémités de la terre. Ah, ça dit extrémité de la terre et ça la peuple mobimba. Voilà pourquoi le soleil est en extrémité moko ezali orient. Akosuku sa course en extrémité mususu ezali occident. Si mal l'état de la nuit, parce que ce cas s'est couché, il doit vivre avec cette femme pendant toute la nuit. Parce qu'en réalité, dans Genèse 29, notre frère Jacob, t'envoyé par Laban, abandi travail pour Rachel. Tango asilisi musala pour Rachel. La Bible dit que le soir étant venu, bapesi Léa. Oh, Jacob c'est le soleil. Aswa malam. Nabutu le soir. Ndeba kopese Léa. C'est-à-dire le matin zalaki na travail pour une femme. Parce que Rachel ici c'est Israël. Mais tant le soir ezoya. Voilà tozo mona le coucher du soleil. Est-ce que malam? Dans le coucher du soleil, il faut pas penser Léa oya pona makite. Oh Léa pona makite zande biso. Wana soki andimi akopase na ye toute la nuit. Parce que jusqu'aujourd'hui avant dina nuna Léa butu mobimba. Et le matin nde ako comprendre que ezalango Rachel était. Là le matin il va revenir pour Israël. Est-ce que madame? Parce que tant le soleil ils se lever de nouveau. Là maintenant le matin là, la grâce est zonga dans Israël. Est-ce que madame? I want histoire na biso esili. Est-ce que madame? C'est-à-dire les deux extrémités. C'est-à-dire par là nous comprenons que l'Orient, tant qu'on va placer les jardins à l'Orient, c'est-à-dire les jardins sont à Israël, là très bien. C'est-à-dire la levée du soleil. Après notre soeur, parce que
Ève azalaka notre sœur. Njukisha dada yetu awa nju awa na dada. Notre sœur Ève abota na lisungi ya Nzambe frère. Nju dada yetu awa izala na usaidizi wa. Na Genèse chapitre 4. Mwanzo sura 4. Aboti Caïn. Azala Kaina. Yemo okuta lobiango. Yemo anasema j'ai enfanté par l'aide de l'Éternel. Kupitia usaidizi. Nakondima Ève tonga na kondima Abraham. Mindaminia awa wala ndaminia Abraham. Po Ève alobika boti par l'aide de l'Éternel. Awa sema mina zala kupitia usaidizi wa milele. Ça dit nga na kondima Abraham te. Jo mistamina Abraham. Ça dit Ève azo confirmer que abota na lisu. Ça dit Nzamba sunga ye po abota Caïn bien. Ni kusema Mungu alimsaidia njoo azale vizuri Kaina. Soki Caïn azalaki mwana serpent. Kama Kaina alikuwa mwana wa nyoka. Neri Nzamba kende kosunga Ève po abota Caïn malamu. Namna gani Mungu atinda kumsaidia awa njoo azale Kaina. Oh, par rapport ya jugement tokoma nango. Kulinganisha na hukumu utafikia kule. Tango Nzamba koma ki juge. Wakati Mungu anatokelea Mungu. Ayepa Ève. Anakwaka. Atunie pourquoi tu as fait cela? Anampiga swali kwa nini ulifanya hivi? Alobi le serpent. Asa ni nyoka. Et maintenant critique lobi. Na ndiko nasema comme tu as fait cela, unafanya hiyo. J'augmenterai la douleur de ta grossesse. Nitaongeza hiyo maumivu ya mimba lako. Ah, ça veut dire avant la chute la femme avait la douleur. Ni kusema kabla kuanguka mwanamke alikuwa na maumivu. Ezana batia groupe de prière bamburia batu. Inakuya ni mahubiri. Oh, Eva zalaka na pasha kobota tes frères. Ah, washukia magumu. Pasha yeko yande na tangu chute ye. Ile magumu inakuwa ni kisha te avant la chute. Hapana, kabla anguke. La douleur ya kobota ezalaki. Ilikuya maumivu ya kuzaa ya ezalaki frère. Ilikuya mpendwa. Ndio vile ndio. Deta ushite ye. Wakati kuanguka kunakuya. Ndalobike j'augmenterai. Nitaongeza. Est-ce que nous malam? Ça dit biloko na mi baleza pe prophétie munene. Ça dit bila yakuya unabii mkubwa. Avant la chute et après la chute. Kisha kuanguka na kabla kuanguka na kisha kuanguka. Est-ce que nous malam? Parce que biso lelo ndenge to vivre boy en réalité kolo amema biso sur na position to nango ezalaka avant la chute. Hii alitaona yalaka kabla kuanguka. Ça dit Jésus azongisa biso avant la chute. Mungu aturumisha kabla kuanguka. Yango le frère Paul a na 2 Corinthiens chapitre 11 verset ko kitalobi boke bandenge Eva zalaki séduite ngai pe nazo banga ke bino bo pengwa. Ah, ça veut dire église eza na position ya avant la chute. Ni kusema kama ndio Paulo wakati alikuwa wa Korinto wa pili sura 11 unasema mkebe mushivurushe sa vile awa adanganyika kupitia. Ah, ça veut dire de quoi tu as la position avant la chute? Les frères Pierre azolobake la fournaise est au milieu de vous. Na ndugu Petro eko nasema hiyo moto inakuwa kati yenu. Ah, la fournaise ezali ba persécution ba makama makasi ezali frère. Moto inakuwa mambo ya nguvu inakuwa kati yetu mpendwa. Est-ce que madame? Fata mzuri. So après la chute, kisha kuanguka, ça sera augmenté. Utakuwa kuongeza. C'est Israël mutazo akobikela après la chute. Ni Israeli ataishi kisha kuanguka. Parce que Israël aussi aza comme Adam le vulgaire. Israeli alikuwa Adama ule mtu wa kawaida. Yenda kobikela l'augmentation de la souffrance. Yeye ataishi kule kuongezeka kwa maumivu. C'est ça, la fournaise sera chauffée 7 fois. Inaonyesha hiyo moto bataiongeza mara 7. Tozo benga yango la grande tribulation. Ça veut dire bakobota na pasi. Batazala na maumivu ya nguvu kabisa. Est-ce qu'on a madame? Amen. Mais biso lelo, le Seigneur nous aide. Bwana atusaidia. Est-ce qu'on a madame? Tozo ne poto chapo frigi lelo. Tunaenda njitweke mnuta kuendelea. Remarquez ceci. Ufuate hivi. Ça veut dire nikusema Eve awa mukolo ya kobota. Siku ya kuzaa. Profession ekute kokisama kina ngo likolo na ete. Na hiyo unabii haikutimilika juu ya. Parce que c'était encore l'ombre. Ilikuwa paka kimvuri. Quand Dieu prophétisait, a prophétisé likolo Eve wana te. Wakati mwa tabia alikuwa nje ule. Azako prophétisé nde Eve mususu. Na tabia nje awa moja hivi. Po Eve mukolo ya kobota na ye. Alors j'ai enfanté par l'aide de l'Éternel. Ah, ça veut dire l'Éternel a comme qui sage femme oya sunga ki Eve bota malamu. Est-ce que madame? Et aboti Caïn qui est son premier né. Aboti pe Abel. Oh, l'écriture dit que Elobi que avant connu sa femme Eve.
Na Biblia unasema Adam anapatana na bibi yake. Ça dit semence ekota ke place ya Eve ezalaki nde semence ya Adam. Sasa mbegu iliingia ndani ya Hawa, ilikuwa ni mbegu ya Adam. Est-ce que malamu? Amen. Ndaboti mwana liboso. Ndio anazala mtoto wa kwanza. Aboti pe mwana ya mibale. Anazala mwana wa pili. Est-ce que malamu? Amen. C'est une prophétie parce que Caïn fallait toujours na première position. Ilibidi paka inakuye mu Caïn nde mutu ya liboso abanda ko dresser l'hôtel. Kaina ndio mtu wa kwanza alijenga. Yende haki na likanisi ya offrir. Yeye alikuwa na wazo ya kutoa. Est-ce que malamu? Ah, c'est l'Éternel nda soufflé qui était yoza la première sacrificateur. Ndio mimi alimpika ile pumuzi ya usao wewe kwa mkuano wa kwanza. Yende mutu adresse ki l'hôtel. Ndio alitunga madhabahu. Abandi kotumba mbeka. Anaanza kutoa. Mais kotumba mbeka na ezali les fruits de la terre. Hiyo kutoa sadaka yake na kuya matunda. Ba fruits de la terre wanezala ki akopola terre. Hiyo matunda udongo haikuwa. Oh moni nzambe. Unasema Mungu. Abweki ofrenda Caïn. Alikatala sadaka Kaina. Po. Juu. Eza Caïn soki bambume pola. Wala nyo sezaka bakupa bate coup de prière. Yote nini baobira bakikosa malombi. Ezeki bambume pola. Ndachaka likolo hotel. Jana ikajema. Hapana. Azwaki prémisse ya elanga naye. Alibeba malimbuko ya shamba. Parce qu'en réalité cet hôtel ezalaka nde Lévitique 23. Juu kwa ukweli hiyo madhabahu inalaka. Oh nzamba alingaka les fruits de la terre te. Dieu aime les fruits de la terre. Mungu asipendaje matunda ya udongo hapana. Mungu parce que nzamba yebisaki yango Moïse. Mungu anamwambia Musa. Okoyebisa bana Israël ba offrir ngai mbuma ya liboso ya elanga na bango. Mwambie anitolee hiyo malimbuko ya kwanza ya shamba lake. Est-ce que madame? Amen. Ça dit Dieu aime les fruits de la terre. Sasa Mungu anapenda hiyo matunda ya udongo. Ça veut dire le premier hôtel. Sasa madhabahu ya kwanza. Et représente le sacerdoce lévitique. Inaoneshaka ukuhani ya Walawi. Est-ce que madame? Ezalaka le sacerdoce lévitique. Ukuhani wa Walawi. Pona kokokisa likomi lobi na Hébreux chapitre 10. Njia kutimiza andiko inaandika. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Au kuitike ni matowashi. Tu m'as formé un corps. Lakini nitungia mwili. Parce que Caïn c'est le premier né. Kaina alikuwa mzaliwa wa kwanza. Oh le premier né dans les sacerdoces c'est Moïse. Mzaliwa wa kwanza mkuhani alani Musa. C'est Moïse qui est celui qui a commencé les sacerdoces lévitiques. Ndio alianza ukuhani ya Walawi. Est-ce que vous madame? Son petit frère est venu après lui. Na mloko wake anakuja kitu. Il était son frère. Alikuwa ndugu yake. C'était Abel. Ni Abel aussi a salipe hôtel na ye. Abel na anafanya madhabahu yake. Mais azui nyama ya liboso ya kati ya batroupeau na ye nde offrir. Anabeba nyama wa kwanza kati ya kondoo yake ndio. Parce que Dieu aime le sang. Ndio Mungu anapenda damu. Est-ce que madame? Abomi nyama tie. Kisha ashaua nyama. Nzamba agréé. Na Mungu wana sokoteli livre ya bajoviste. Kama unasoma kitabu ya Témoins de dessin. Omoni livre ya bajoviste bakotia Caïn. Utoma kitabu ya Témoins de dessin. Caïn za nelongia kanda. Eko na sura kasirani. Azalelo kanda. Sura kasirani. Azana singamo akanga na mutwa. Kama ya nyekunda. Kanga singamo ya rouge na mutwa. Kama nyekunda. Ana kanda. Ata shirika. Sikoyo hotel na ye milinga ya hotel nezo chabo. Ile simoko ya madhabahu nenda hivi. Wala bajoviste. Témoins de dessin. Soba mona yango wapi na ebiti. Ile vitu wapi? Milinga ye chabo. Simoko yake nenda hivi. Sikoyo hotel ya Abel. Madhabahu ya Abeli. Milinga ne siko soma ta tout droit. Ile simoko inapanda kunyoloka. Mais ite soba so abo wapi biloko. Sasa vile vitu wapi? Oh nous avons la facilité d'expliquer ces mouvements prophétiques. Parce que l'hôtel de Caïn ezalaka nde liteya o basadicien parce que ba pharisien bazala nango. Et tango Jésus aye. Parce que Jésus c'est le frère Abel. Parce que Jésus c'est le prophète. Abel azaki prophète. C'est lui le dernier frère. Tangu yaye yepa bandaki pe azaki pe na hotel na ye. Naye alikuwa na madhabahu yake. L'hotel na yese ezaki enseignement ya bandakotea. Ile madhabahu yake ilikuwa ni ile mahubiri anaanza kuhubiri. Signe ya kolakisa que Dieu a créé l'hôtel ya Abel ya Jésus. Ile alama inaanza kuonesha Mungu. Batu nyonso babandaki koya na liteya ya Yesu. Ni batu wote wanaona mahubiri ya Yesu. Bazokima liteya ya bafarisien. Tena kimia mahubiri ya Farisayo. Asio malam. Unapata mzuri. Yango na Jean 11. Jo mu Yohana sura 11. Bakoti na Sanhedrin na réunion na bango. Wakati wanaingia ile balobi ke batu nyonso bazokende pa idaye. Watu wote binaenda kwa ule Mungu. Ça veut dire Dieu a gré son hôtel. Mungu anachikia madhabahu. Asio malam. Soki totikiye
kama tunamwacha barome bakwa ko détruire biso Warumi atakutuharibu et to perdre nyonso na tapoteza vyote. et bible lobike bazwi likanisi Wanabeba mawazo ya koboma ye. C'est ça. njoo yako vile Bazo bobe poani parce que hôtel na ye mazabao yake ezalaki meilleur que le hôtel na bango. ya mzee ushinja yao Azwa malam nde bazwi sikoyo kaya azwi frère na ye abomi njoo kule Kaina anabeba ndugu yake anamuua tango abomi ye wakati anamuua la terre habille le sang d'Abel. hiyo udongo inakunya damu ya Abeli. Tochango entre parenthèses frère. Nika mpembeni mpeni. La terre habille le sang d'Abel. Udongo inakunya damu ya Abeli. Nzamba yego tuna Kaina. Na mwa mpiga swali Kaina. Où est ton frère? Mwenza ndugu yako Kaina. Sadi soka zalaki mwana ya serpent. Unasema kama alikuwa nyoka. Anga tuna Kaina. Où est ton frère Abel? Kama alikuwa mwana wa nyoka ashufe kumuliza. Yemo kwa répondre à est-ce que ngana zali gardien ya frère nanga. Asemeshi na mulinzi wa. Asadi bazaki ba frère. Sasa alikuwa banduku. Est-ce que malam? Sadi to expliquer pe mouvement wana ya serpent séduction wana. Tutaifasilia hiyo na. Mais remarquez pour que nous conclure. Kubavuta. Nzamba bengadi Kaye. Mungu anamfukusha Kaina. Atie sini likolo na ye. Aneka alama juu. Alobi na Kaye. Anasanjwa Kaina. Yo okolongwa liboso elongi na ngai. Wewe utatoka okokoma era. Utakuya wa kuwayawaya. Soko tali filme. Kona ngaria hiyo filme. Tango Kaya bominde kona ye. Wakati yana akomi neti akomi na liboma. Anakosa majibu. Akomi koyenga iko kima. Anaanza zunguluka. Kaya kimate? Kaina shukini. Akimate sika mokote. Kaina shukini. Ayefesa. Tango nzamba lobine ndengwana. Wakati Mungu anamwambia vile. Kaye akei kovanda na pays de Nord. Kaina aenda kukala kumuji ya Nord. Na Orient ya Kana. Ya Edeni. Est-ce que madame? Unafuata mzuri. Akoti kupe kuna abali pe mwasi. Anaenda kule anaoa. Mwasi wana azalaka mwana ya Adam. Ule bibi alioalaka ni mtoto wa Adam. Oko zongo wapi? Genèse chapitre 5. Utaipata wapi? Mwanzo sura 5. Adam abota bana mibali na bana basi. Adam alizaa watoto wanaume na watoto wanamuke. Aswa malam? Omona bato omoni ba film botala. On ngi botala ka ba film wana te. C'est un grand péché ba film wana. Ni nzambi kubwa. Oga mwasi auti soki ndoki soki wapi? Nde Kaya balaki. Kaina na Mungu. Non. Kaya bala ndeko na mwasi sa petite sœur. Kaina roa mdogo yake. Ndesika lite utaki okubala ndeko na mwasi. Njoo pale mahubiri toka utaoa ndugu yako mwanamume. Il faut bala leki na yo. Inabidi wewe mloko wako. Obobota mina itata moko mama moko. Wewe mzalika naye baba mmoja mama mmoja. Bala iche na ndako kuzwa lisumu te frère. Wao yuko nyumbani utapata zaka moja. Amen. Ah kokelo luka bibishi na ndako te. Utafuta bibishi. Oh docteur ebisa kinga na bala yo. Mama sasa nyiko. Te ndeko do amoshi bobota mina itata mama moko yewa na faji wana. Ndugu yako mwanamke ulialika naye baba. Bozana na enseignement moko. Unakuwa mfisha moja. Okozana kimia na motema na yo. Utakuwa na ustare mumoyo. Parce que bomo ya évangile eza na kati. Juu maisha ya injili kwanza ni. Est-ce que linga malam? Amen. 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 Kaya ekovanda na Orient ya Eden. Kaina anakuwa kukala Atako Kaya ekovanda na Orient ya Eden. Kuikala kwa Kaina kwa. C'est que Eden elongwe na Orient komi na Occident. Eden natoka mukipande ya mashariki na kuya kumangaribi. Est-ce que vous comprenez? Unafuata mzuri. Amen. On comprend tes frères. Unaendelea. Tolobi boy. Tunasema hivi. Tango Kayen wakati abomi Abel. Anaua Abel. Zamba bengani Kayen. Mungu anamfukusha Abeli. Est-ce que madame? Amen. Alobi ke okokoma era e vagabond. Utakuya wa kuwayawaya na utakosa. Errance wana ezalaka nde Kayen sera privé na face de l'Éternel. Ile kuwayawaya inaonyesha Kaina atakoseshwa na uwepo. Oh, la face de l'Éternel c'est la grâce. Japo sura ya milele na à d'autres termes, Kayen sera privé de la grâce. Nikusema kwingine Kaina c'est ça la montagne de Gilboa qui est privée na rosée. Ndio inakuwa mulima Gilboa ile apata nguka umande. Parce que Kayen c'est Israël. Kaina anakuwa ni picha Israël. Qui a tué son frère Abel qui est Jésus. Ule ruwa ndugu yake Abel. Lokola Israël aboma qui est le prophète qui est Jésus. Ile Israël ruwa na. Il faut Israël comme en errance. Inabidi Israël aingie mkuwaya wao. Est-ce que vous malam? Parce que la position ya Kayen na Orient est la position ya Israël na errance. Ni kusema hiyo hali ya Kaina ku mashariki na kuwa ni picha Israeli mkuwaya waya. Est-ce que malam? Amen. Omoni Israël nga zawana. Bazobota bazobala bazobota ba okende pe musala. Peko na
bazala beko mais na plan ya nzambe bana errance mipango ya Mungu beko bazali privé na grâce nkolo anakoseshwa na neema ya Mungu. est-ce que on malade Unafuata mzuri. dans ce temps ça na position ya Orient c'est Israël sa position ya Orient privé de la grâce Vile Israeli iko mkipindi ya Eden okoma na Occident na Edeni nakuya kumangari. pourquoi Eden elongwe na Orient comme na Occident Kwa nini Edeni natoka mashariki? parce que babomi prophète Juu banaua nabii. lokola Israël abomi Jésus Vile Israeli anaua Yesu. la grâce va quitter Orient Neema itatoka ekoya kovana na Occident kwa kumangaribi. Occident il y a un peuple ici Kumangaribi nakuwa taifa moja hivi. par peuple on des abisso frères Na ile taifa nakuwa ni sie. lelo soko lingo luka Eden Leo katafuta Edeni. okuta Eden nde pa na biso Kuta kungambo yetu. est-ce qu'on ngama là Unafuata mzuri. c'est dit les jardins c'est lelo pa na biso Sema bustani nakuwa kungambo yetu. biso nde tozobika parce que na Eden okosala effort te Juu Edeni utafanya manguvu yako. balobi nyonso oza nango besoin eza na capacité tu ne manqueras de rien ça veut dire il n'y a pas les efforts c'est la grâce frère Yote ile utahitaji utaipata kula, hakuna kufanya manguvu. si l'Eden a quitté Orient Kama Edeni natoka et il est en Occident c'est parce que Israël a tué un prophète Ninju Israeli ariwa nabii. il a tué Jésus Anoa Yesu. comme il a tué Jésus Anoa Yesu. et nous maintenant nous sommes dans la grâce Na sisi tutakuwa ndani ya neema. est-ce que madame Amen. notre frère Jean-Baptiste Akokaki et Jésus Akokaki se déplacer ce qui Jean-Baptiste babomaka été Yesu asikuwezi kamwe kusafiri wala kwenda fazi. les chrétiens le big no tango Jean-Baptiste azalaki livré Andiko nasema wakati Jésus apprendre que Jean-Baptiste a été livré Yesu akapata ile bara lui il se déplaça yeye anasafiri. est-ce que madame akei na pays ya Zabulon na pays ya Neftali kino na gentil Anenda kumuja Zabulon na Neftali. c'est-à-dire qu'on a le déplacement on a des ceux qui nanu Jean-Baptiste ba livré qui était Siwezi kamwe kufanya ile kusafiri kama Yohane Mbatizaji. oh les Jean-Baptiste livré c'est Jésus livré Kama Yohane Mbatizaji mwenye kutolewa anakuwa ni et la grâce va changer la destination neema itabadilisha hali. est-ce que madame et cette grâce viendra chez nous Na ile neema itakuwa ngambo. oh cette grâce c'était la grande lumière Na ile neema inakuwa ni parce que jardin Eden aussi c'est aussi la grande lumière juu bustani ya Edeni inakuwa ni nuru. et voilà aujourd'hui nous vivons dans la grâce Kwa maana leo tunaishi ndani ya neema. kolia kolata makambo nyonso tozobikela nde na ngulu eloko makasi eza te Kuria kuvala vyote tunafanya atufanye. parce que balobi na kati kuna farine ezali mai ezali nyonso ezali okomanke na eloko te na biso que en Jésus tu ne manqueras de rien Mimi nakwambia usema ndani ya Yesu au utakosewa kitu kama tout est en Jésus vyote vinakuwa ndani ya Yesu. nyonso ozali nango bosenga okuzwa Vyote vinakuwa na mahitaji utaipata. est-ce que madame Amen. que personne ne vous trouble Mungu asiwavurushe. en Jésus il y a tout Ndani ya Yesu anakuya. na Yesu libala ezali Ndani ya Yesu anakuya ndoa. na Yesu voyage ezali Ndani ya Yesu anakuwa kusafiri. na Yesu bonne santé Ndani ya Yesu anakuwa na Yesu promotion ya musala ya Ndani ya ali Yesu anakuwa kupanda. na Yesu kokoma na stabilité ezali Ndani ya Yesu kuna na ustawi. Yesu nyonso ezali frère Ndani ya Yesu anakuya na évangile tozoya boye mwe injili itakuwa. tozoya mpona la vie éternelle Kwanza uzima milele. et ya mabele mpe nkolo azobongisela yango mpona biso Na dunia Mungu. c'est-à-dire en Jésus il y a tout Kusema ndani ya en Jésus il y a les vallées Ndani ya Yesu anakuwa mabonde. et il y a aussi les montagnes Unakuwa milima. en Jésus Amen. les montagnes c'est le ciel Na milima inakuwa ni mbingu. les vallées c'est aussi les choses de la terre Bonde inakuwa bintu ya bulongo. nyonso oza nango bosenga Vyote anakuwa na mahitaji. kola opesa yo Na mwata ukaburi. que Dieu vous bénisse Mungu awabariki.